محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم المداها خيرت الدنيا في عينينا بالليل ودوهاها من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ماشي يشفع له في مماته क्या शरीती ने ये सिर्फ मतलब काउंस नहीं नहीं ये हो रही है गोली दिखा यार गोली दिखा रात को साथ खोलेगा तो फिर ठीक